আমাদের বিভিন্ন জনগণ বিভিন্নভাবে বলছেন যে না এই বন্ধ করাটা ভালো না, বন্ধ হলে সরকারের অনেক জিনিস ক্ষয়ক্ষতি হয়, বিভিন্ন লোকের হ্যারাসমেন্ট হয়রানি হয়, আমি মানছি। I agree this comment with this comment. আমি এর সঙ্গে এই মতামত এই কমিটির সঙ্গে আমি রাজি রয়েছি। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, দেশের বৃহত্তর সমস্যাকে যদি সমাধান করতে হয় তাহলে ছোট ছোট পরেশানি হয়রানিগুলোকে উঠাতেই হয়। দেশের বৃহত্তর সমস্যাকে মোকাবেলা যদি করতে হয় তাহলে ছোট ছোট পরিচালনাগুলোকে নিতেই হয়, নইলে দেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। দেশের জনগণ হিন্দু মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিস্থিতি হবে, দেশের প্রাণনাশের খুনো ইত্যাদি পরিস্থিতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। তাহলে কি এটা ভালো? এটাকে সমর্থন করা যায় কি? এই সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা খুনোখুনি, ভারত টুকরো করা, দেশের ঐতিহ্য সম্প্রীতি একটা অখণ্ডতাকে বিনষ্ট হতে দেওয়া, এটা কি মেনে নেওয়া যায় কি? মেনে নেওয়া যায় না। তো এরকম একটা বৃহত্তর পরিস্থিতিকে যদি মোকাবেলা করতে হয় তাহলে একটু পরিস্থিতি তো উঠানাই পড়েगा। মুফत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। বহুজন ক্রান্তি মোর্চা এবং ভারত মুক্তি মোর্চার ডাকে আজ 25শে জুন 2022 ভারতের 31টি রাজ্যের 567টি জেলায় এবং সর্বোপরি 1,20,000 সেন্টারে এই ভারত বন্ধ কার্যক্রম চলছে। তো এই ভারত বন্ধ কর্মসূচির অন্তর্গত আজ আমরা মালদা জেলার হবিপুর ব্লকের অন্তর্গত আইবো বাস স্ট্যান্ডে আমাদের যে উল্লেখিত বিষয়সূচি, সেই বিষয়সূচির উপর ভিত্তি করে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার হবিপুর ব্লকের অন্তর্গত আইবো স্ট্যান্ডে আজ আমরা মিটিং করছি। তো সাথীও, ভারতের একতা এবং অখণ্ডতাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ষড়যন্ত্রকারী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই ভারত বন্ধ কর্মসূচি। সাথীও, আপনারা অবশ্যই মিডিয়ার মাধ্যমে অবগত থাকবেন বা জানেন যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিমের নামে বিজেপি, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো বিভিন্ন রকম ধার্মিক ইস্যু যেমন অযোধ্যার মামলা, জ্ঞানব্যাপীর মামলা এবং মথুরার ইস্যুকে সামনে করে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ধার্মিক মেরুকরণের যে চেষ্টা চালানো হচ্ছিল, ঠিক অনুরূপভাবে সাম্প্রতিক সময়ে অর্থাৎ বিগত 25শে মে 2022-এ বিজেপির যে কেন্দ্রীয় মুখপাত্র নুপুর শর্মা, সেই নুপুর শর্মাকে দিয়ে এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো প্রকাশ্যে প্রেস কনফারেন্সে মোহাম্মদ পয়গম্বর সাহেবের উপর কুরুচিপূর্ণ আপত্তিকর মন্তব্য করায়। এর ফলস্বরূপ সারা ভারতবর্ষব্যাপী এই দুই সম্প্রদায় তথা হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গার পরিস্থিতি নির্মাণ হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা হয়। এর জ্বলন্ত উদাহরণ ভারতের ইউপির কানপুর। তো এই দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিস্থিতি নির্মাণের ফলস্বরূপ ভারতের এসসি, এসটি, ওবিসি মাইনরিটিদের অনেক জীবনহানি হয়। তো এই দাঙ্গা হাঙ্গামা পরিস্থিতি নির্মাণ করার জন্য কে দায়ী? প্রত্যক্ষভাবে দায়ী বিজেপির মুখপাত্র নুপুর শর্মা এবং এই বিজেপির নুপুর শর্মার যে বয়ানবাজি, সেই বয়ানবাজিকে টুইটের মাধ্যমে সমর্থন জানিয়েছিল নবীন জিন্দাল, যে নবীন জিন্দাল বিজেপি দিল্লি প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ। তো এরকম মিডিয়া ইনচার্জ যিনি নবীন জিন্দাল, মিডিয়া ইনচার্জ দিল্লি প্রদেশে, তিনি টুইট করে এই সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বয়ানবাজিকে আবার চালাওয়া দিচ্ছে, যার ফলস্বরূপ কি হলো? ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মুসলিমদের দাঙ্গা হয় এবং অনেক এসসি, এসটি, ওবিসি প্রাণ হানি। তো সাথীও, যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের ঐক্য এবং ঐতিহ্যকে, দেশের একতা এবং অখণ্ডতাকে এবং সর্বোপরি দেশের যে অখণ্ডতা, সেই অখণ্ডতাকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করছে, তো তারা যে কীর্তিকাণ্ডগুলো করছে, দেশ বিভাজন, দেশের জনগণকে বিভাজন এবং দেশের ঐক্য এবং সম্প্রীতিকে নষ্ট করার যে চেষ্টা করছে, এত বড় একটা কগনিজেবল অফেন্স করা সত্ত্বেও দেশের যে কর্তৃত্ব, ভারতের হোম ডিপার্টমেন্ট তথা গৃহ মন্ত্রণালয়, যারা ল অ্যান্ড অর্ডার সারা ভারতবর্ষে মেনটেনেন্স করে, তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ এর থেকে কি বোঝা যায়? ভিতরে কোথাও না কোথাও হোম ডিপার্টমেন্টের মদত আছে, যার জন্য এই সমস্ত ছিটেফোঁটা দু একটা লোকের যে বয়ানবাজি, উস্কানিমূলক সরকারি বয়ানবাজি এবং এই বয়ানবাজির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ঐক্য নষ্ট হচ্ছে, ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে, একতা এবং অখণ্ডতা বিপদের মুখে।
ফেলে দিচ্ছে। তো যাদের উপর দেন এন্ড দেয়ার অ্যাকশন করার জিম্মেদারি রয়েছে কনস্টিটিউশন মারফত, তারা সেই জিম্মেদারিকে, তারা সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে পালন না করে বরং নীরবতার ভূমিকা পালন করে সেই সমস্ত উস্কানি দেওয়া জনগণকে তারা অন্দরই অন্দর মদত এবং সমর্থন করছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয়, ডেমোক্রেটিক দেশের মধ্যে অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তো সাথী, আমি আজকের এই বন্ধ প্রোগ্রাম থেকে বলতে চাই, যারা দেশকে বিভাজন করার জন্য মদত পাচ্ছে, দেশকে টুকরো টুকরো করার জন্য যারা অন্দরই অন্দর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে অন্দরে অন্দর মদত পাচ্ছে, দেশের জনগণকে টুকরো টুকরো করা, দেশের ঐতিহ্য ঐক্যকে টুকরো টুকরো করা এবং সর্বোপরি দেশকে টুকরো করার জন্য যে বা যারা প্রশাসনিক मदद पाচ্ছে अंदर ही अंदर, तो तारा जो देश के टुकड़ों करने के अगर उसका पावर और अथॉरिटी अगर है, तो हम इस देश का मूल निवासी है, इस देश की रहने वाली है, तो हम इस देश को बचाने के कदम क्यों ना उठाएं? हम इस देश को बचाने के लिए ये कदम क्यों ना उठाएं? वो अगर देश टुकड़े कर सकते हैं, तो हम देश को जोड़ने के लिए इतना परिश्रम नहीं उठा सकते हैं। वो अगर देश को अगर टुकड़ा कर सकते हैं, तो हम देश को जोड़ने के लिए हमको इतना परिश्रम तो उठाना पड़ेगा। আমাদের বিভিন্ন জনগণ বিভিন্নভাবে বলছেন যে না, এই বন্ধ করাটা ভালো না, বন্ধ হলে সরকারের অনেক জিনিস ক্ষয়ক্ষতি হয়, বিভিন্ন লোকের হ্যারাসমেন্ট হয়রানি হয়, আমি মানছি। I agree this comment with this comment. আমি এর সঙ্গে এই মতামত, এই কমিটির সঙ্গে আমি রাজি রয়েছি। এর সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার, দেশের বৃহত্তর সমস্যাকে যদি সমাধান করতে হয়, তাহলে ছোট ছোট পরিশ্রমী হয়রানিগুলোকে উঠাতেই হবে। দেশের বৃহত্তর সমস্যাকে মোকাবেলা যদি করতে হয়, তাহলে ছোট ছোট পরিশ্রমগুলোকে নিতেই হবে, নাহলে দেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে। দেশের জনগণ হিন্দু মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিস্থিতি হবে, দেশের প্রাণনাশের খুনো খুনো ইত্যাদি পরিস্থিতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। তাহলে কি এটা ভালো? এটাকে সমর্থন করা যায় কি? এই সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা খুনোখুনি, ভারত টুকরো করা, দেশের ঐতিহ্য সম্প্রীতি একটা অখণ্ডতাকে বিনষ্ট হতে দেওয়া, এটা কি মেনে নেওয়া যায় কি? মেনে নেওয়া যায় না। तो এরকম একটা বৃহত্তর পরিস্থিতিকে যদি মোকাবেলা করতে হয়, তাহলে একটু পরিস্থিতি তো उठाना ही पड़ेगा। मुफ्त में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मुफ्त में कुछ भी मिलने वाला মাংনায় কিছু পাওয়া যায় না। আর আমাদের লোকগুলো মাংনায় এই সমস্ত বড় বড় যে সমস্ত সমস্যার সঙ্গে ভারতের হোম ডিপার্টমেন্ট, ভারত সরকার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বড় বড় আধিকারিকরা अंदर अंदर যাদের হাত রয়েছে, এরকম মোকাবেলা के एल्लू गल्लू नत्थू गहरा कोई रोक सकता है क्या? किसका औकात है क्या? इसके लिए जनता आ जाइए, इस देश की जनता को कदम उठानी चाहिए। किसी एल्लू गल्लू नत्थू गहरा की बस की बात नहीं है ये। तो তাই আমরা ভারত সরকারকে চেতাवनी দিতে চাই, ভারত সরকার আমাদের এই ভারত দেশকে বাঁচানোর স্বার্থে, দেশের একতা এবং অখণ্ডতাকে বাঁচানোর স্বার্থে এবং দেশের হিন্দু মুসলিমদের ঐক্য এবং সম্প্রীতিকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যে আমাদের ভারত বন্ধ কর্মসূচি, এই ভারত বন্ধ কর্মসূচিতে দেশের যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, সেই স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং ভারত সরকারের ল एंड ऑर्डर যদি भंग হয়, तो वो कानूनी कार्रवाई करे हमारा ऊपर, हम तैयार हैं। उस कानूनी कार्रवाई को मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, हम देख लेंगे, क्योंकि भारत सरकार और होम डिपार्टमेंट को ही देश का कानून आता है। हम क्या एल्लू गल्लू नत्थू गहरा यहाँ आके खड़ी है क्या? इस धूप में 35 डिग्री धूप में क्या एल्लू गल्लू नत्थू गहरा बैठा है क्या? हमको पागल समझ के रखा है क्या? जिस देश की कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बदौलत ये देश चलते हैं, उस देश की उस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम भी दखल रखते हैं, हम भी दखल रखते हैं उस लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम भी दखल रखने वाला। इसे एल्लू गल्लू नत्थू गहरा थोड़ी जो हमारे मन में आ गया और रास्ता जाम कर दिया, वैसे नहीं। तो साथियों, আমি বলতে চাই, যে ঘটনাটা ঘটছে এটা জেনে বুঝে, অজান্তে ঘটছে এরকম নয়, জেনে বুঝে প্ল্যানিং মাফিক যোজনাবদ্ধ তালিকায় এই কার্যক্রমগুলো হচ্ছে দেশের ঐক্য এবং সম্প্রীতিকে নষ্ট করার জন্য, দেশকে বিভাজন করার জন্য। এটা জেনে বুঝে প্ল্যানিং মাফিক করছে। কেন প্ল্যানিং মাফিক করছে আমি আপনাদের উদাহরণ দিচ্ছি। যে নুপুর শর্মাকে দিয়ে এরকম উস্কানি মালিক বয়ানবাজি করানো হয়, এই নুপুর শর্মাকে, এই নুপুর শর্মা একজন আইনজীবী, একজন উকিল, उसका मतलब वो कानून जानने वाला है, দেশের কানুন জানে। তো যে দেশের কানুন জানে, তো কি ধরনের কথা, কি ধরনের ভাষা ইস্তেমাল করতে হয় তারও সেটা ভালোভাবে জানা আছে।
এই নকুল শর্মা আবার দেশের একতা এবং অখণ্ডতার উপর যাতে জোট করে দেশে যাতে দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিস্থিতি নির্মাণ হয়, এই বয়ানটা দিল তাহলে কেন? এই বয়ানটা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাকে দিয়ে দেওয়ানো হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় এবং এই দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য বলি দিতে হয় বহু এসসি এসটি ওবিসি। তো এত বড় একটা কগনিজেবল অফেন্স যেটাকে টেক আপ করার জন্য পেমেন্ট দেওয়া ভারতের স্বরাষ্ট্র বিভাগের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে, সেই স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং ভারত সরকার চুপচাপ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তো এর থেকে কি বোঝা যায় না ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, ভারত সরকার এবং সর্বোপরি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট এর পিছনে তাদের কোথাও না কোথাও মদত রয়েছে। কেন মদত রয়েছে? সাথীরা আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন, বিশেষত যারা কানুন নিয়ে দখল রাখে, সেলফ কগনিজেন্স বলে একটা প্রভিজন রয়েছে। সেই সেলফ কগনিজেন্সের বদৌলতে দেন এন্ড দেয়ার অ্যাকশন নেওয়া অথরিটি ভারতের গৃহ মন্ত্রণালয় তথা হোম ডিপার্টমেন্ট কনস্টিটিউশন মারফত এই অধিকারটা, এই প্রায়োরিটিটা, এই রাইটটা তাদের দেওয়া হয়েছে। তো দেশের অখণ্ডতা একতা খাতরের মধ্যে আসলো, বিপদের মধ্যে আসলো, দেশের ঐতিহ্য ঐক্য নষ্ট হলো, এমনকি দেশ টুকরো টুকরো হওয়ার সংকট মুহূর্তে রয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে দেশের হায়ার অথরিটিরা নীরব দর্শকের ভূমিকা पालन করছে। तो जो सरकार की मिशनरी है, होम डिपार्टमेंट है, और सरकार की जो मिशनरी है जिसके ऊपर देश की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन की मार्फत दी गई है, आज देश की जो एकता और अखंडता है वो खतरे में है, देश की जो इंटीग्रिटी है वो खतरे में है, और उससे भी ज्यादा देश टुकड़े होने की कगार पर। तो तब भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के दखल रखने वाला जो अथॉरिटी है वो चुपचाप। और इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात, भारत सरकार की जो होम डिपार्टमेंट है और भारत सरकार की जो मिशनरी है, वो जो आधिकारिक लोग हैं, और जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी लोग हैं, उसका जो तनख्वाह, उसका जो रोजी रोटी चलते हैं वो हम लोग ही बियर करते हैं, वो टैक्स देकर हम देते हैं। क्यों देते हैं? कि देश की अमन चैन बरकरार रखे, देश की अमन चैन को बरकरार रखे और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखे। इसलिए हम अपने पैसे से टैक्स देकर उसको भारत सरकार को टैक्स देते हैं और उसी टैक्स की पैसे से उनका सैलरी देते हैं। और वो जो हमारी पैसे से जिसका रोजी रोटी चलता है वो देश की टुकड़े करने की कगार पर देश आज उपस्थित है, उस जगह में आज देश आ रही है और वो लोग तमाशा देते हैं। तो मेरा ये कहना है, इसकी वजह इसलिए मेरा ये कहना है, भारत सरकार की जो होम डिपार्टमेंट, भारत सरकार की जो मिशनरी है, तो उन लोगों को क्या करने का यार, चटने का। तो इसलिए मैं खुल्ला माइक पर बोलता, उन लोगों के चौराहे पर हाथ लाकर दौड़ा कर सारा पिछवाड़े पर लाद देनी चाहिए उन लोगों को। और ये बात मैं खुल्ला माइक पर करता हूँ। जो सोशल मीडिया हमारा साथी लोग कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया हमारा 38 देशों में चलते हैं, भारत में तो चलते हैं 38 कंट्री में चलते हैं। भारत सरकार भी इसका कॉग्निजेंस ले, और भारत सरकार को अगर उखाड़ना है, कुछ उखाड़ना है तो उखाड़ ले, हम उसको देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम उसको देखते हैं, साला किस तरह का कानून का दखल रखने वाला, हम भी देखते हैं उसको। तो साथियों, দেশের যে একতা এবং অখণ্ডতা, যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, যেটাকে মেনটেনেন্স করার জন্য, যেটার উপর শান্তি কায়েম রাখার জন্য সর্বাগ্রে দেন এন্ড দেয়ার অ্যাকশন নেওয়ার জন্য প্রয়োজন, সেই অথরিটিগুলো বর্তমানে নিশ্চয় ভূমিকা পালন করার পরে আজকে দেশের এই পরিস্থিতি। তো আজ দেশের যে দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং বহু জীবনহানির যে পরিস্থিতি নির্মাণ হয়েছে, এর জন্য ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট, ভারত সরকার এরা দায়ী। সাথীয়, যে অফেন্সটা হয়েছে, আমাদের পুলিশ বিভাগের লোক রয়েছে, আমাদের আইবিডিআইবি বহু লোক রয়েছেন, তারা জানেন যে অফেন্সটা হয়েছে এটা ছোট অফেন্স নয়, সামান্য অফেন্স নয়, ছোট অফেন্স নয়, সামান্য অফেন্স নয়। দেশকে টুকরো করার মতো, দেশের ঐক্য এবং ঐতিহ্যকে নষ্ট করার মতো যে অফেন্স, সেই অফেন্স সামান্য অফেন্স নয়। তো এই যে অফেন্স, এই অফেন্সের প্রতিকার কোথায় লেখা রয়েছে? ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের 153 ধারায় লেখা রয়েছে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের 153 ধারায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে। এবং এই ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের 153 এবং ধারা মোতাবেক যে কালপ্রিট এই অপ্রীতিকর কীর্তিকাণ্ড ঘটিয়েছে, যে অপ্রীতিকর কীর্তিকাণ্ডের মারফতে সারা দেশব্যাপী দাঙ্গা হাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশ খণ্ড বিখণ্ডের মুখে এসছে,
এটা নন বেলেবল অফেন্স, এটা नॉन बेलेबल ऑफेंस एवं इंडियन पेनल कोड के मुताबिक 3 साल तक की सजा का प्रावधान है इंडियन पेनल कोड में। अगर किसी का डाउट है तो इंडियन पेनल कोड देख ले, अगर किसी को डाउट है तो इंडियन पेनल कोड खोल के देख ले, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो हवाई बात नहीं है, कानून के ऊपर थोड़ा बहुत दखल रखता हूँ, मैं भी दखल रखता हूँ कानून के ऊपर थोड़ा बहुत। तो साथियों, তো এই সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার জন্য আরো একটা প্রভিশন রয়েছে, সেলফ কগনিজেন্স নামে একটা প্রভিশন রয়েছে। এই সেলফ কগনিজেন্স ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বলুন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মিশনারি বলুন, ভারত সরকারের লোক বলুন, আধিকারিক বলুন এবং হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের আধিকারিক বলুন, দেন ইন্ডিয়ার অ্যাকশন নেওয়ার তাদের রাইট রয়েছে, দেন ইন্ডিয়ার অ্যাকশন নেওয়ার রাইট রয়েছে। কিন্তু আজ 1 মাস পেরিয়ে গেল, অ্যাকশন তো দূর কি বাত, এই ঘটনার প্রতিবাদে শব্দ এর বিরুদ্ধে করে অ্যাকশন নেওয়া তো দূর কি বাত, এই নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে শব্দ না ভারতের প্রধানমন্ত্রী, না রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রী, না হোম ডিপার্টমেন্টের লোক, না হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের लोग, सब मुखे तुलू पेटे रहे, सब मुखे तुलू पेटे रहे। इसका क्या मतलब है? इसका यही अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अंदर अंदर हाथ है इसमें, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ है। नहीं तो चुप कैसे रह सकते हैं वो लोग, चुप कैसे रहते? जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, और वो भी कानून के तहत जिसके पास पावर है, वो कैसे चुप रह सकते हैं? আপনারা আরো জেনে থাকবেন নবীন জিন্দাল যে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। নবীন জিন্দাল হচ্ছে বিজেপি দিল্লি প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ। তো নবীন জিন্দালের উপর যখন নবীন জিন্দাল আরোপ করে যে আমার উপর ধমকানি আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার মারফত, নবীন জিন্দালকে নাকি ধমকানি দেওয়া হচ্ছে, তো ভারতের হোম ডিপার্টমেন্ট কি করলো জানেন? তৎক্ষণাৎ অজ্ঞাত লোকের উপর এফআইআর দায়ের করলো। নবীন জিন্দালকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য অজ্ঞাত লোকের উপর এফআইআর দায়ের করলো। আর এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো, দেশকে টুকরো করার মতো, দেশের এসসি এসটি ওবিসি প্রাণহানি হলো, এর জন্য কেউ কিন্তু এফআইআর আজ পর্যন্ত দায়ের করলো না। কোন সরকারি বিভাগ আজ পর্যন্ত नुपुर शर्मा नवीन जिंदाल के विरुद्ध आज पर्यंत एफआईआर पर्यंत दायर करना, पकड़ने की बात तो दूर की बात है, पकड़ने के बाद तो वो दूर की बात है। तो साथियों, एक থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বর্তমান সময়ে দেশ যে দিশাতে যাচ্ছে, যেদিকে ভারতের কর্তৃত্বরা নিয়ে যাচ্ছে, তাতে আগামী দিনে এই দেশকে পুনরায় 1947 সালের মতো টুকরো টুকরো করতে যাচ্ছে ধর্মীয় ইস্যুকে সামনে করে। 1947 সালের ধর্মীয় ইস্যুকে সামনে করে ভারত পাকিস্তানের বিভাজন হয়েছিল। অনুরূপ विभाजन आज के तारीख द्वारा धर्मीय इश्यू के सामने खड़ा करे ये भारतवर्ष के आबार टुकड़ो टुकड़ो करते जाते। तो हम आज की इस प्रोग्राम से ये कहना चाहते हैं, ये देश हमारा है, देश की जनता एससी एसटी ओबीसी हमारा है, इस देश का मूल निवासी है। तो जो कोई देश का एकता और अखंडता जो है उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल हम चुप बैठने वाला नहीं है। इसकी विरोध में हम जरूर कार्रवाई लगाएंगे, जिसकी अंतर्गत आज हम ये भारत बंद कर रहे हैं पूरे देश भर में। तो साथियों, आज के এই প্রোগ্রাম থেকে আমরা ভারত সরকারকে চেতাवनी দিতে চাই, भारत सरकार और होम डिपार्टमेंट के लोग अगर जो कल्पित है, जो देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है, जो देश की एकता और अखंडता जो है उसको टूटने की कोशिश कर रहा है, वो अगर उसके ऊपर अगर कार्रवाई ना करे सरकार, तो हम आने वाले काल में अनिर्दिष्ट काल के लिए इस भारत को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमको भारत बंद करने के लिए कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरन हमको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये देश को बचाना है, देश की एकता और अखंडता को अटूट रखना है, और देश की जो हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखना है। तो इसलिए हमको पहल उठानी चाहिए, कदम उठाने चाहिए, और किसी भी हालत में एनी हाउ कंडीशन हम ये परेशानी जरूर उठाएंगे, जरूर हम उठाएंगे। क्योंकि आज हम इतनी धूप में, लगभग 35 डिग्री धूप में हम खड़ी है, हम शौक से नहीं आए, देश की बचाने के लिए हम आई है, अपने देश की बचाने के लिए आए। আর একটা কথা জেনে রাখবেন, আপনারা অবশ্যই দেখে থাকবেন মিডিয়াতে, রাষ্ট্রবাদী রাষ্ট্রভক্ত বিজেপি আরএসএস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই সমস্ত কর্মকর্তারা রাষ্ট্রবাদী বলে নিজেদেরকে দাবি করে।
तो देश को तोड़ रहे हो अभी। देश अभी तोड़ने की कगार पर है। हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो परिस्थिति अब निर्माण हुई है उसमें आने वाले काल में देश तोड़ने वाला है। तो यही तुम्हारा राष्ट्रवाद है क्या? ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है? अगर ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है, देश के तोड़ार এবং ভাঙার জন্য দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে ভাঙার জন্য ভাঙাটাই যদি তাদের রাষ্ট্রবাদ হয় तो इन जैसे राष्ट्रवाद के ऊपर हम खड़े खड़े पेशाब करने चाहते हैं। इन जैसे राष्ट्रवादियों के ऊपर हम खड़े खड़े पेशाब करना चाहते हैं। तो साथियों, এই এত বড় একটা বিষয় ঘটে যাওয়ার পরে ভারত সরকারের লোক কোনো পদক্ষেপ নাই। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ভারত সরকারের লোক মিশনারি এর সঙ্গে জড়িত। তাই দেশকে যদি অখণ্ড এবং অটুট রাখতে হয় তাহলে দেশের এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি আপামার জনগণ আমাদেরকে কদম দিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি আমরা এসছি আদিবাসীরা খাবার পাচ্ছে না, এটার জন্য আছি। আমরা এসছি আদিবাসীদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, এটার জন্য আছি। देश खतरे में है, देश की एकता और अखंडता खतरे में है। और देश की एकता और अखंडता अगर खतरे में है तो देश के एससी एसटी ओबीसी सब खतरे में है। तो इतनी बड़ी खतरा पैदा हो चुका है भारत में। और आज की हमारा खास करके हमारा ये जिले का एससी और ओबीसी अभी भी सो रहा है। এখন আমাদের মালদা, বিশেষত আমি মালদা জেলার এসসি এবং ওবিসিদের সাথে হলো তারা এখনো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। तो जब पिछवाड़े पर लात पड़ेगा तब समझ में आएगा। अगर पिछवाड़े पर लात आने पर तुमको समझ में आए तो नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। तुम लात खाकर ही आओ। तो साथियों, देশের একটা অখণ্ডতা বিপদের মুখে আগামী দিনে দেশ টুকরো টুকরো হওয়ার মধ্যে দেশের হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে যে ঐক্য সম্প্রীতি ছিল সেটা ভাঙার মধ্যে আর আমাদের এসসি ওবিসিরা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। বলছে এটা আদিবাসীদের आदिवासी के मिटाने पर किसी का औकात है? हम जन एक्शन लेने वाला है, ऐसे नहीं है। किसी का औकात है तो दिखाए, किसी सरकार का अगर औकात है तो दिखाए। लेकिन देश की जो एससी भाई है हमारा, ओबीसी भाई है, माइनॉरिटी भाई है, वो अब सो रहा है। तो जब लात मारेंगे पिछवाड़े पर तब जगोगे क्या? अगर पिछवाड़े पर लात मारोगे, मारने पर अब जग जाओगे तो ठीक है, नो ऑब्जेक्शन हमारे। तो साथी, এটা খুব লজ্জাজনক বিষয়। দেশের এই পরিস্থিতিতে আমাদের এসসি এবং ওবিসি ভাইয়ের যে সাথ এবং সহযোগিতা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম এটা না দেখে আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কারণ এই দেশ শুধু আমাদের নয়, এই দেশ তাদেরও এই দেশের উপর হিস্সেদার ভাগিদার রয়েছে, তাদেরও হিস্সেদার ভাগিদার রয়েছে। তারা আমাদের ব্লাড ব্রাদার। উই আর ব্লাড ব্রাদার, এসসি এসটি ওবিসি এন্ড মাইনরিটি, উই আর ব্লাড ব্রাদার অ্যাকর্ডিং টু ডিএনএ। উই আর দ্য ব্লাড ব্রাদার, বাট আওয়ার ব্লাড ব্রাদার আর নাও টিল নাও দে আর স্লিপিং। এখনো পর্যন্ত তারা শুয়ে রয়েছে। বহুত দুঃখী বাবা। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম আমাদের ব্লাড ব্রাদাররা হয়তো একটু বুদ্ধিমত্তা রাখার একটা লোক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে যেটা দেখছি তার বিপরীত। তার বিপরীত। तो ওই জন্য আমি কখনো কখনো বলি साला बुढ़वा की भी साला हाथ होनी चाहिए। बुढ़वा का जो लिमिट होता है उस लिमिट को भी हाथ से पार कर दे। तो बुढ़वा की थोड़ा तो लिमिट होनी चाहिए ना। तो साथियों, तो তাই আমি আপিল রাখবো যে দেশ আমাদের, দেশের জনগণ আমাদের, দেশের একতা এবং অখণ্ডতাকে বরকরার এবং অটুট রাখারও মিনিমাম জিম্মেদারি আমাদের উঠানো চাই এবং এই কাজে এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি সকলের সাথ এবং সহযোগিতা আমরা প্রত্যাশা করছি। अब बुझाव लगा अपने बहा एससी के को ओबीसी के को माइनॉरिटी के को मेनखान तीन वास्तव रे उनको बाकी नहीं जामो नानी तुमको जबील कर दुदुडुम के को जबील के को दुदुडुम के को तो दिसम के अगवा भांगना दिसम उनको हाँ सोरीकार हिस्सेदार ना जरूर आएगा ना मेनखान उनको कुछ तो उनको जो जबील का अब तो जबील तो अब था कारण दिसम अब बाबू रखो दाड़िया तो दिसम যদি বাবুন রকম দাঁড়িয়ে খায় দিসম না সংকট পরিস্থিতি রে আপন ওয়া সিতুং রে হতে তাই কাছে দিসম বঞ্চারে না आवश्यक চাই না। दूसर का भारत सरकार ने भार যদি আপনি তো জেল জীবন লিখবো দেখা अब जेल चलाने के बाद तैयार टाइम लगाओ ना, जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जेल जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। भारत सरकार की और होम डिपार्टमेंट की मिशनरी अगर हम लोगों को इसमें अगर जेल भी करे तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, जेल जाने का फायदा है आज के मौके पर हम आप लोगों को बताते हैं। शायद किसी का जानकारी में नहीं है, अगर है भी तो उसको याद नहीं करते।
हम आज के मौके पर हम वो भी आपको याद करवाएंगे। जेल जाने के क्या फायदा, जेल जाने के बहुत बड़ी फायदा है। गांधी जी के क्यों जानतो ना 1947 সালের আগে সেরকম ভারতবর্ষের লোক কেউ জানতো না, খুল্লাম খুল্লাম মাইকে বলছে। তো গান্ধীজি যতবার জেলে গেছে দেশের এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি অর্থাৎ দেশের জনগণ গান্ধীজির প্রতি সহানুভূতি বাড়তেই থাকে। গান্ধীজি যতবার জেল গেছে জনগণের সহানুভূতি তারপর বাড়তেই থাকে। তারপর গান্ধীজি আলটিমেটলি কি হয়, মহান হয়ে যায়। गांधी जी अल्टीमेटली महान लोग हो जाए, और महान जब हो जाए तখন इंग्रेजों के लिए वो परेशानी पैदा करा, परेशानी पैदा किया था और अल्टीमेटली इंग्रेजों को भागना पड़ा। शेष पर्यন্ত इंग्रेजদের ভেগে যেতে হয়েছিল, शेष पर्यন্ত इंग्रेजদের ভেগে। तो भारत सरकार की जो होम डिपार्टमेंट की मिशनरी हो, अगर हम जेल ले जाए, हम जेल जाने के तैयार है। अगर जेल जाए तो हम भी गांधी जी की तरह कहीं ना कहीं महान हो जाएंगे, हम भी गांधी जी की तरह महान हो सकते हैं। अगर महान हो गए, अगर महान हो गए, गांधी जी जिस तरह अंग्रेजों को भगाया था हम उसी तरह उन लोगों को भगाने के लायक बन जाएंगे। आज हमारे ऊपर जो लोग परेशानी पैदा करेगा हम उसको भगाने के लायक पैदा हो जाएंगे। जेल जाते जाते ये संभव है, इसलिए जेल जाने का ये फायदा है। इसलिए हम लोग को जेल जाने के लिए कोई डरना नहीं, हम जेल जाने के लिए तैयार है। कौन कौन यहाँ पे जेल जाने के लिए तैयार है, जरा हाथ उठाओ। जेल जाने के लिए कौन कौन तैयार है, जरा हाथ उठाओ। हाँ, जेल जाने के तैयार, बहुत बढ़िया। तो हम जेल जाने के लिए तैयार है और जेल जाते जाते एक दिन जरूर महान हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई चोरी नहीं किया, डकैती नहीं किया। हम लोगों को जेल में अगर डाल लोगों की जन की जो सोच, जनता की जो भावना है वो हमारे प्रति आकर्षित हो जाएगा, और आकर्षित अगर हो जाएगी जनता की जन भावना अगर हमारा समर्थन में आ जाएगा तो हम कहीं ना कहीं एक दिन महान बन सकते हैं। और अगर महान हो गए, जो लोग आज परेशानी पैदा करते हैं और करेगा उन लोगों को भी हम उस दिन बंदोबस्त कर देंगे। जेल जाने का ये फायदा है साथियों, इसलिए हमको जेल जाने की जो परेशानी हो उठानी चाहिए। वो अगर जेल नहीं ले जाते हैं तो हम लोगों को खुद पहल कर जेल जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और इसमें हमारा एससी और ओबीसी भैया मदद ना भी करे तो हम एससी और ओबीसी भाई को दिखा देंगे हम एसटी क्या कर सकते हैं, हमारे भाइयों को दिखा देंगे। और कहीं तब कहीं हमारा एससी और ओबीसी भाई शर्म के मारे डूबके ना मर जाए, शर्म के मारे डूबके ना मर जाए। तो साथियों, आज हमारे বিভিন্ন রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতিকেও ট্যাকআপ করতে হবে। তো আজ যাদের সময় আছে তারা আমাদের উপর প্রতিকূল পরিস্থিতি নির্মাণ করবে, এটাই স্বাভাবিক, এটাই স্বাভাবিক। प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण करবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हमारा भी कहीं ना एक दिन जरूर वक्त आएगा, अवश्य समय आएगा। कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, नहीं तो 2 साल 5 साल 10 साल बाद जरूर हमारा मौका आएगा, एक ना एक दिन जरूर हमारा मौका आएगा। और जब मौका आएगा तो उस मौका का हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज की बात को ध्यान में रखते हुए उसका सही यूटिलाइज करेंगे, सही यूटिलाइज करेंगे। সাথীও আমাদের যে সমস্ত ইমার্জেন্সি গাড়ি রয়েছে সেটা পার হতে দেবেন, তার জন্য কোনো বাধা এবং বিপত্তি হবে না। তো সাথীও আমাদের এটা পুরো কনফিডেন্স রয়েছে, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों हमारा भी वक्त आएगा, हमारा भी समय आएगा, हमारा भी वक्त आएगा। और जिस दिन हमारा वक्त आएगा, आज की जो शासन प्रशासन की जो लोग हैं आज हमारे ऊपर जो व्यवहार करेगा हम उसका अनुरूप, उसकी बराबर का व्यवहार हम उस समय उसके साथ करेंगे। तो साथ ही ঠিক আছে, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু ডিস্টারবেন্স তো যেটা বলছিলাম আমাদের যে বন্ধ प्रक्रिया, এই বন্ধ प्रक्रिया उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जरूर होगा। इससे पहले अग्निपथ के विरोध में जो घटना सारा भारत में हुई, हम उस तरह के व्यवहार करने वाले लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देश, हमारे देश की जो प्रॉपर्टी वो हमारा है, आज दूसरे के हाथ में है। आने वाला काल में तो हमारा आएगा ना, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को क्यों नष्ट करें? हम ऐसे बेवकूफ नहीं है, हम इतनी बेवकूफ नहीं है कि अपने ही कुड़ाल से अपने ही पेड़ कटे, हम इतनी बेवकूफ नहीं।
ये देश का हर एक चीज संपत्ति प्रॉपर्टी हमारी है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। हम इतनी बेवकूफ थोड़ी है जो किसी के प्रॉपर्टी गाड़ी को तो दुर्व्यवहार करके हम ऐसे लगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर आर्टिकल 19 के तहत हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, আজকের এই ভারত বন্ধ আমাদের এই সমস্ত বিষয়সূচির উপর হচ্ছে, তো আমাদের এই ভারত বন্ধ কর্মসূচি কন্টিনিউ থাকবে। আমাদের সমস্ত কর্মকর্তাদের প্রতি আমাদের আপিল, আমাদের আচরণ কনস্টিটিউশনের মধ্যে থেকেই হবে। আমরা এরকম কোনো অপ্রীতিকর আচরণ করবো না যাতে দেশের একটা অখণ্ডতার উপর চোট পৌঁছায় এবং দেশের সম্পত্তির উপর হানি পৌঁছায়, আমরা এরকম অবশ্যই করবো না। এটা আমাদের ট্রেন্ড, ওয়েল ট্রেন্ড, শুধু ট্রেন্ড না, ওয়েল ট্রেন্ড যারা কার্যকর্তা কর্মকর্তা রয়েছেন তারা অবশ্যই এটাকে ধ্যান রেখে করবে। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ গৌরব বিষ্ণু মহোদয়। हिंदू मुस्लिम दंगा सृष्टिकारी नुपुर शर्मा धिक्कार, हिंदू मुस्लिम दंगा सृष्टिकारी नुपुर शर्मा बयानबाजी धिक्कार, हिंदू मुस्लिम दंगा सृष्टिकारी नुपुर शर्मा धिक्कार, हिंदू मुस्लिम दंगा सृष्टिकारी नुपुर शर्मा धिक्कार। ভারতের অখণ্ডতাকে বিরোধিতাকারী সুপ্রিম কোর্টের ভারত সফল করুন, ভারতের অখণ্ডতাকে বিরোধিতাকারী